yagulo police totondo khai nemani yagulo mungsa maya hokmani mamla be kringjak krini bagai yakari dimani kokthai doctor chikitsani yagulo chuak nungjai ni kokthai private part robamjak tuti meya ocharai coca cola nungi tongpuru chuak nungu hnai kono bumani ko jara bo satung ko ke bo khabu satung jora sudai dama siti bi maya ka ke sa dinia nam tamu bai bu la thabai faste do aboni bol yakuma bulachita police no kok phurungo magistrate tap bu hni ta sadi hnai bu yeta sadi sawo we klaiba ni sadi sawo ngeba phanai thokroi chengkhara sekal ringe rung tato buini mokolo কোথায় ফাটিজাক স্যান্ডেল কপলা অবহঙ্গা সেকালিয়া বরুঙ্গো এই যে সমস্ত করি গরিব থানাও থাকলে থানাও বড় বড় বাবুরার ব্যবহার কেন আছে কি করছে চুরি করছে কেন আসতে হচ্ছে ইয়াগো সুদকুত গরি টংখায় চশমা টংখায় গাড়ি बै থাংখায় আদর থাকমুংগ্রৈ মিষ্টি চাই পানি मे तालनि थांनाय चिचार सालमारिबो दले हांगर दायरा दरबार नकनि केरंफां गौतम सरकारनि क्वार्टार कमप्लेक्सो डे लेबर खायने एबा सामुं खायने बागै फाइमेनि काथालबारि आमचनि धर्मेन्द्र त्रिपुरा सामुं पाइ पाइ नगबो किपिल थांगा तैसा चिजुको सालमारिबो धर्मेन्द्र त्रिपुरा हायनो हाय हांकर दरबार फांनि क्वार्टारो फाइगा थांनाय सालो बगै क्लांजाकमा कामचलै नाफनेनि बागै कामचलै नाहानानै थांगा हंके केरंफां गौतम सरकार धर्मेन्द्र त्रिपुरा लाथाबाय बुखा टखा ते जुआक नंजाखनै पुलिसनि यागो याखरि रहगा फिया yang बुजांनै धर्मेन्द्र त्रिपुरानि कखे अबसि तुमुं जुआक आं नंजां नंगा के तांनि पुलिस आनो याखरि फियोगै रहत अब हेके बुजां मनो तयै सय बस्थुम सानै बिचार सानै थांनाय सालो आम्बासा थानाव डेपुटेसन लाइखा त्रिपुरा मथा केरंफांनो ग्रां सलाय ग्रां माजानानै बागिबो सानमुख्रां तिसालाया बुजांनाय धर्मेन्द्र त्रिपुरा ताबक दलै हांकर कुलाय साखाम नगो कलायजा सांलै इंगै थांगा बिथि कसाबो मासायाखन धर्मेन्द्र त्रिपुरा yang buma miani simi साखाम नगो खरक थकरै बहक माइकरै चुखरु खुरु आसुबजा बुसा बुजांमानि बेलेखनो खा खामजा तिप्रासा तिप्रा हानि बुसा बाथांनि अमथाय थै क्लाइमा थाइनो सुइतक पुन हागे बुजाग्रा क्लाइ दंखा दलै हांकनि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम सरकार केरं करं तामु काहाम तामु हामिया बेबाक साविमानो तांगै चानाय उमाबाय सागरि चुम नाथकरि उमाबाय आसुकिया आदि लाई बुजाना क्लाइ हायदा सुम आसाजा थांनाय सालो केमरा किसा जंजाल उमानि बाय मांपिलि फुनुक थानिबो केबें मुख फाइया बाहायके बुजाखा तांगै बुजाखा तिनि खनायनायदि बुजांनाय धर्मेन्द्र त्रिपुरानि खुतुनो रिपुतार अजित देबरमा बाय थुमजा कक्तमावो नायनायदि चिनो खाबांनि ताखुताय बुखुकसं आं पुलियानो नाकारसारनाय मिया आम्बासा पिएस हाबानगो जे गेरेब लाइमानि त्रिपुरा मथानि बुखाक्तै परक अरवो जे त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट नेतृत्व अब रोखसावैनो मियाबो आं मांगले थुमानि फियाबा आं पुलिनो नाकारसारनाय आनि साउन्ड सिस्टेम किसा हामेनबो गे मियानि मांगले आं रेवै मानलिया लुखने बसखाङो तुबै मालिया कुबै मांगले थुमजाक दादाक सिदाक मांगले बेलायनो नायजाकनाय मांगले सातकजाक माने मांगले कुसुबजाक माने मांगले बुजाक माने मांगले ताबु सोंमुंखाय अबसे जों मियावो जे खरकसा ताखु कुसु धर्मेन्द्र त्रिपुरानि खुक्ति मानमानि कक्थाय राजमिस्त्री जुगाली दलाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्वार्टार चारुदिगे आरो सामुं चलिबोय दंगो आरो सामुं खालायमानि जराबो बेलाय साल कुतुंनि बागै कुताय सेवै थांमाबाय कलम थैबाय बेराय रैयै सामुं पाइथागो बेनि कुताय किफिलि नाहना थांपरो आसामसा चुवाक नंगै अ आइनजिबि मजिस्ट्रेट फायै दाल बिदाल कक्थायबाय बनो कुल फायै पाइथागो याक्ति सामानि कक्थाय साग बेलाय दुखुमानजाक यागुलो नायमोथां याखायबा आम्बासा पिएस हाबानकनि ब्रिन्दिया रंग साहरै तुलांगै बनो एरेस्ट खारिबै रहरमानि कक्थाय यागुलो पुलिस ततन्द खाय नेमानि यागुलो मुंसा माया खगमानि मामला बे करिंजाक क्रिनि बागै याकारि दिमानि कक्थाय डॉक्टर चिकित्सानि यागुलो सुवाक नंजायनि कक्थाय जों मालायनाय अ सामुं खालायनाय राजमिस्त्री ताबु पुइला अरबो बिसिंगो अ सराय क्लाइजा खनि खनाबो जों बिसिंगो थांमालायनाय खाबानि जाखोथाय बुखुसं अब सोंना मुसुमाखा ताबुक अबसे गोबांमा पलिटिकल गोबांमा नेनि बदल गोबांमा नेनि सरकार कांग्रेस नि सिमि ताबुक पाइथाक ट्रिपल इंजिन बीजेपी आईपीएटी त्रिपुरा मथा ओ ट्रिपल इंजिन नि जरा जरा
জরা পর্যন্ত ও হানি আসলে মূল্য বাসি ইয়াখাইবা ত্রিপুরাসা বসং লাमा गोनाङै हाइवे गोनाङै हाथि गोनाङै चौप्रब जागबानि थागिया आबोखौबो आइन सदन लियासों मिया निजे डेपुटेशन देमानि याखाबा पीएस गेरेब मानि अरावो जस्टिस मादाबना माया आबो जों जरा फाइके कक्सालिनाय पियाबा ताबुकनि तंबरा बयार बेलाय न किरमा सिंचा बर्तमान त्रिपुरा राज्यनि कन्डिशन सिचुएशन अबो कि लोकतंत्र याखाबा पावर तंत्र पयला सोंमु अब कि लोकतंत्र ना गणतंत्र ना पावर तंत्र। मैं बार बार इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी को विनती हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ। इस देश में अगर गरीब होना कानूनन गुनाह है तो हम भी गुनहगार हैं। सिर्फ मेरा बात नहीं है, इस देश में जितना भी गरीब है सब गुनहगार है। তিনি করি গরিব বড় তংনি কষ্ট হাই জেড ক্যাটাগরি ভিআইপি জেড ক্যাটাগরি ভিআইপি রক বাই ঠা ঠা বুঝাগু आंग्र सम्प्रदायनि कक्साया बांगाली इंथन तिप्रासा इंथन हालाम काइपें जत थानाबो थाङो कुताय कामचलि किचिं मिचिक जत सेंडेल कपला थांगा हंगाय थाना बड़ बाबू बाबुरा केन आछे कि काज चुरी करछे केन आसते हच्छे এই ব্যবহার বর্তমান কামি আমচাই ট্রিপল ইঞ্জিনি ও আমালাবো কবুই আবো বাম শাসন বো সেম নিনি ও জুত সরকার বো সেম তাবুকনি ট্রিপল ইঞ্জিনি বো সেম প্রিয়ঙ্কারিয়া বাম শাসন রমফ্রে বুথা জাকা জাস্টিस करी Ulai hospital sakanok nor nuhuri mandong hana o maya ganang bosong hunai sinimung manjak o hastebo taku bukuni halok phunugui yagram bui nana dabrani halok phunugui haina bui o thayano sason khaine ro tabuk bobo haikai tamu khlai tonika oboni bagui da taku bukuni halok phunugui a halok ribi borona maya nange o hawna rukso obole hasa hamko khabani takutai bukuk song geise sodonai kalangana boskangni salni boskangni salphai tongo boskangni salphai tongo kebo kasai miya abo भारत बर्षनि काइसे केरं आइन अजे सीए लागु इमप्लिमेंट नंजा आरो बताबो कासबायना गुलिसानाय केस संनाय मुंसांना करि हाइसिको बो एंगेला बो सिस्टेम सिनि बुवाग्रात लाङो सिंगाब्रा माना सिंलायनाय पियाबा कोकुबुइनो इमप्लिमेंट नखा लागु नखा जतनि र पालि ननुल नंजना हाइसिको गजराव बो ताबुक से मोसंगाय गजराव बोसंगैनाय बोसाबुतैनि मलता मुंनाय अबसे सोंमुं o jet category VIP ro pogithani ni ko ya je kotai kamchali kiching michi sender kapla phatijak borok ni samung humung khaimani ri chum paimani manai khunai paimani tax ni rang base borok salary mano abo kubui abo pogithana ni ko ya bro abaro ini o magistrate ni boskango bini somani bosa hengai chosma thubui thangkai yago gori tongkai kotai kamchali kaham kot kamni malkum chalagoi thangkai borok man khamun ei hasteni kabangma thana dong obohai सेम कंडीशन अवस्था एफआईआर रिसीव खालामजागिया रिसीव कपि रिजागिया इन्वेस्टिगेशन खालामजागिया ताबो गोबां केस पेंडिंग दङ बहाय रमफ्रे जागमाने तांचिक जागमाने तांख्रब जागमाने आबो हंकाय करि गरिबनि कपाल इ हास्तेमो करि गरिबनि कपाल बहाय ओ दुतला साकावनो ताबुक खरकसा बनि सिनिमं अहानि बसा आं लाचिया क्रिया प्राउड सियां केबो केबो कमेन्ट खायो न kok borok mang sabu hindi english pebla de are nang lasi khai nang dago tongdi ana comment taklai de haisi kok logeri phaidi ana phunukdi phurungdi anora follow khai choli nai bale lasi masing cha obostha obo suti meya tabu jeta kok borok kok thabe hija kok tai hino bono chini kok bai sato gya khuktui private part do bono english bai abo chini borok abo khana to jogo abar private part nakai chini kok bai sakai oro tabu comment mauna ya iya kha jawab di hinjauna aro samoisa sin bagi nagdei aro jengjal प्राइवेट पार्ट रबमजाक सुति मैया अचराय मैराथन जेता बिसिमा बेकरें दुखुमानजाक गेरुगै मैया अचराय हिमै मैया याफुंनि बेकरें दुखुमानजाक अब कि लोकतंत्र ना पावर तंत्र ना जात तंत्र अब बेले सुमुं खतर हाइसिखौ अबनतै नि लाखा दंया मुंसा खाइनि याफानो लुकुरंनि मकल तुनाय लुकुरंनि बसकांगो तो बनाय अब हाइकिबाना मांगले तुमै आरि जेसा मांगल हाइसिखौ मंगा बरक सावानो सिरिगि कक सावो सिरगी कक्सा यावजित बर्मा खरां जेकिजा हाई भलिउम खायो सिरगी कक्सा बाय हाई भलिउम खामानि अनेक पार्थिक दङ अंतर दङ जरा जराबो हाई भलिउम खाय कक मासाबो खोनाया तबसे अ हास्तेनि बरर करिखा केबो दङ अ हास्तेनि बसार हानि बसार लगिनाय हापां केरं रायदा जतन करिखा तिनि जदि अर हापांनि बखदे केरं रायदा दंखाय सेफ्टी दंखाय
তিনি মতে ইয়া 25 বছর বাম শাসন নিনি সবকিছু আরে সরি রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন রীক্ষা থাंदामान आगर जिरानियाबो हदि बर' शान्ति सम्प्रीति सबकि बिकास दाबो थांमायो हिन्दी कक थाइबे फातारनि फायै बरम गोनां हेमंत बिश्व शर्मा बाय सुनील देवधर जिस मानिक दी इस राज्य में मानिक की उजाला देने के वजह यहाँ पे अंधेरा करके रखा है उसे अंधेरे से मुक्त होने के लिए इस बार हिरी के चुनो होने हिरी न चुनलाई माने या प्री बाक्सा खाये तिनी मुंसामाया हॉस्पिटल सिबिना गेराव जामानो खाबानि दाखोता बखोक्सं मानजै तने अरबन फाइमानि यागुलो बिसिं हाबानि यागुलो जों राजमिस्ट्रि बे हेड मिस्ट्रि बे कक सालायनाय कुकुबैदा असेरै सुवागदों बिनि खौतिसं मांग्लिना हालायना मानजिगोन मियानि पार्टी मुं नरक दखाना अहास्तेनि तिब्रासार याखाबा अहास्तेनि जत लुकुर अजे बेडशीट साखामिया क्लाइजाक अबनो अखरसा धर्मेन्द्र त्रिपुरा खरकसा आइनजीबी याखाबा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजमिस्ट्रि जुगालिनो बिना कारणे कोका कोला नङै तंफुरु चुवाक नंगौ हनै बनो बुमानि जों मियाव सराय सराय खानि बगे फाइजाक अ कक्टमारो दने बसकांगो तुमालिया आनि लगिनि जे आनो मांगलेति साना याखाबा भिडियो शूट खालायनाय केसिसा कैमरानि वॉल्यूम याखाबा साउन्ड केसिसा ब आरो बाय मिस्टेक जागे नने बसकांगो आंगो मांगले तुमालिया मिया डेपुटेशन नै याबा आं फागिया सालबायसा अबनि मांगलेति सानाय थुमनाय अ खरकसा ताखुक जे बेट क्लाइजाक ब कंडिशन दं जों डॉक्टर बायबो कक सानाय पुइला बिनि खुक्तै सोंख्राने लेन बसक सा खताबो नेने बसाग्रा iko bisi ko sa sa tungko nge ko jara bo sa tungko nge bo khabu sa tungko जरा सावो jo सुदै दामा siti bi maya kaham khe sa काम सुदैनिया नम तामो बायबो ko latha bai first year do aboni bo yakuma bi latha ta नन पुइला ब कक सतनै बोबो bo pula bo bo building ni nokhor ka do building ni nokhor go latha te pheka ta boro thana tam khanai ne ge sir ang ko kam chulilan thaman se ge chwa bulung phego to bo बसवाल नम फैजा ge chwa nong thaman se ge ge bo phaye ge ane boro khata bo पुइला लथा बायबो pula ke bo buman latha bu ge ta pore ke bo yakuma latha ge bo ta ताम ताम कक थाइ सावैबो नन हाय राय बतै बुतुति कक सासा sawo sa bo phase saw do ge no boro thana tam khana saka ang ge saka sa ang ko miya kam khamani kam lan thaman si sa ge saka ta ge bo 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 phaye sungka te sa do ge sa no tam khara sa ang ara kam lan phayo sa ara sa tongu se kam khani saka ta ge tam kam khai su bo ge ang ge saka sa ang ko taiso thako ge bandar dale khayo ni sakata अब बरंनि क्वार्टर राखाय mroni kota चारदिके sa di na khayo ge tai bisingo ta यागलो नंगले लेंगा खासिया दांखा ang bo jokhoni bufro bo jokhoni bufro pura base me thaka ge o thana ni boro maro khosa hoka पुलिस थाङै खसाय केन न police thango khosa ra ka bo पुलिस न थानाव तो खा tu phaka sa तो मन यागलो tu wo ge o aroni kotara bai to kamkri to saleko ge ge 10টা 11টা সময় সুলতানি ডাক্তার থাকা তো আর থমই তারপরে নারগো পুলিশ আর খাদো আমা এ কালামানি আতে হুমানি
ni sadi ni sa पुलिस no kok phurungo magistrate tab bu hini ta sadi hinai bo ye ta se ni sawo nge klaiba ni sadi ni sawo nge ba bo o police ni name plate to bumoro na mere khana amu to kheko ta তারপরে খে খে aro o kam jaga sodo kam jaga songoi ani mister bai thanani boro maro sale khata go thanani boro ro sawo do bo thini tomo bo ko kam khene boro ke bo nuya chaya bo hai misa kobi busa ya tu so no magistrate chuak no hini bo ke jwa nu he sauta ao jos ke ni misturi aro tabuk thangai mama laina sing miao phejo sa miao phejo o ani ani khata ma manager pheja head mystery ne bo motamo krishna tamo waisa da wansa o bunai magistrate ne bo motamo bunani bumuke ta mukhamsa kotom sarkar gotom sarkar magistrate mister tabuk ni main samasya dukhu mamani sutui maya da na bobo hai kaham khe ramo sen lama ya sa pura ramo se phe to sa kaham khe maya gotom tam singamo gutom gotom neni bo mungkhai dalbandra tripura khoroksa klaija kundu khana rogoro Dharmendra Tripura o hani mullobasi jora kaisabo bani yaktagro moino takhok bukhokni halok phunugui ayang nane sila phila phaine rogno thai bagnai bosong hinjagogo jora kaisabo chabaya nungbaya bosong ri chum bagnai bosong maya ganang bosong o hani bubagrani theibai halok rungjak bosong obo tamo obo ki jattontro dana luktontro o Tripura haste ভারতবর্ষনি বিভিন্ন রাজ্যব লোকতন্ত্র ডেমোক্রেসি আবরুক সাবই থাঙ্গায় অধিকার দङ গরি গরিব সমানতন্ত্র ও দেশ বাঁচিনানি হিয়াবা ত্রিপুরা হাসতেব আলাদা কাইসা কেরং নিয়ম আইন गरी गरी बिखरा हंगाई बुजागनानी नंग थुईदी मैं इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी को एक सवाल कर रहा हूँ इस देश में अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी एक गुनहगार हूँ मैं भी गरीब हूँ सिर्फ मेरे बात नहीं है इस देश का जितना भी गरीब है वो सब गुनहगार है पगई ताथंगथुन ओजे धर्मेंद्र त्रिपुरा बुनाय ओजे मैजिस्ट्रेट बखरकसा आईनजीबी यागो आईन तुई तंग बनो आईन सबायो बेनि रिचुमपाय माने समस्त गरी गरीबनि रिचुमपाय माने टैक्स नि रां बाय बरक सैलारि माने प्रत्येकटी बছर प्रत्येकटी मासो बरने नुकुं पुसिओ बिहि बसा चाउ आं ताबुक थाङै कुबै तामो बरने सामुगो थानाय बरकनि जे हई तन्दे तासादे आमबासा थानाबो थांनाय धर्मेंद्र त्रिपुरानि जे थाद कुमामनो हई तनिदि ताखुलकदि Rojit Deborma kiabon yakari haji ko kubunro ne buskang tunai nasing tongdi niani mangpli phunung malia angna karsano manjui dong Kaya tutu pura. ne besa bujang ma dukho dana Dukho nama na ngala apna phai to. amona kabang kok sunya khanai thokroi chengkhara sekal ringia rung thoto buini mokolo kutai phatijak sandal kepala obo hangga sekal ringia borungo এই যে সমস্ত গরি গরিব থানাও থাংনারি থানাও বড় বড় বাবুরার ব্যবহার কেন আছে কি করছে চুরি করছে কেন আসতে হচ্ছে ইয়াগো সুদকুত গরি তংখাই চশমা তংখাই গাড়ি bai থাংখাই আদর থাকবুংগ্রই মিষ্টি চাই পানি অবকি লোকতন্ত্র একেবারে জাততন্ত্র একেবারে মর্জিতন্ত্র না পাওয়ার তন্ত্র ও ত্রিপুরা রাজ্য বেলাই সুমুং 25 বছর বাম শাসন সেম গরি গরিবনি সাকব জুলুম आईपीएफटी बीजेपी एलाई गवर्नमेंट बर्तमान এই বিশিদক একেবারে 6 ইয়া তাবুনে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার ব বুজাকমা থাগিয়া বুড়ি রংনি সেত্তিগ্রই নারীনি সেত্তিগ্রই ই ত্রিপুরা হ গেংরে পুং
gengrep dol khayoi buri rom thre jago hastebo dorshon khlai jago fiaba nakuk mani jorao hangkai abano hui horjago deputation nung thami abo abang saimano mungsa maya jodisho justice mankai obori sikang kabangma orbo neni lakma arika biswajit deborma ei je kanchonpurni gothrana rok saimano priyanka riyang মানে kabangma haisiko শুধু ত্রিপুরা সম্প্রদায়া বাঙালি সম্প্রদায় সেম যারা গরিব ও হাওয়া জায়গা করে হাসি এই বর্তমান সরকারনি অব তংবয়া নাসিং তনি जों মুংসা খাইমিয়া কিন্তু যে গরি গরিবনি মানে ইখনই রাংসাক রিসাক পাইমানি সেল ট্যাক্স জিএসটি অববাইনো অ জেড ক্যাটাগরি ভিআইপি রনি নো কুমপুজি জাগো বি বুসা চাউ আবো পগিতা থাংতন অ কোতাই কামচলে ফাতিজাং মিখন ফালমানি মিখন ফালি বিরি পাই नंमानि मेस पाइमानि दा पाइमानि पियां पाइमानि aboni tax ni rang baise o z category vip hinjangara tini nukhungchung sawai tong mungsa khlaimar maya phano mangplile thumnai phunungnai salawaisa phunungnai manjui tongdi nakhai lagma chawthon kubai kok sawai rnai o hawo lagma Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, o subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurungni Bagibo, Magnang no Frungjago. Rungsunarong Bagai, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kuchubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi. Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokdug number 9873673875.